So there's a story in the Bible that's, I believe that all are familiar. That when the shepherds were gathering at night, they were nakabantay sila sa flocks, no? There was an angel that stood before them. And the angel said unto them, "Be not afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. In this world full of darkness, there was a promise that has been given to us, that there was a child born in a manger that will become the Savior of this world. As Psalms, the book of Psalms declares, let us also declare, shout for joy to the Lord, all the earth. We came here not because we are perfect, we came here because He is worthy. And as we are going to worship God, may we lift our voices as we are going to sing. Let us open our hearts and let us worship our King. For He is here with us. He is our Emmanuel. So come on, church, let us all rise and let us worship our King.
Kung natin kapag, are you happy? Yo, kaya mo. Kanang namin madunggan nga kanta permi sa radio station, kanang 98.7 nga unsa na nga radio station nga every time na madunggan na mo siya kay murag lain siya paminahon na Christmas song kay kuan siya kanang maligayang Pasko ba pero ang tono kay sad. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Maligaya po din siya. Natanaw din dapat kung maligaya po din dapat. So, short hindi ako i-share karon. So, update na rin. Short hindi ako i-share. Kinsa sa to kadiri ang kuan kanang makabantay ka ba nga every time na makadungog ka og Christmas song kay murag na something na murag dili mo masabtan yung patingon ba kanang makadungog ka Joy to the World, makadungog ka We Wish You a Merry Christmas murag like jud kanang murag mulukso imong kasing-kasing unsa ba kanang murag automatic ba nga murag mo activate ang kalipay ang joy sa kasing-kasing. Kasi kung sa imong giagian, kasi kung sa pagkabukat ang imong giagian, o sa panang problema ang imong ginaatubang ay every time na makatungog ka, every time na utong-tong na ang December, makatungog ka Christmas song, kay murag na joy, na hindi mo masabtan ba? Na makainom ka na, murag dili man nindot akong tulig, pero every time makatungog ka Christmas song, kay na joy na makalipay di ba, paminaw. Gawan na mo ba, ganong inunana siya, ganong murag, naiinganan ang feeling. Tungod ba kay natay mga memories sa bata-bata na atong ma-remember? About pa yun siya sa ato ang memories sa bata-bata ba? Matulog ta, tapos magbutang ta o abutang mo, experience pa niyo, magbutang o medyas sa portahan, tapos pagmata mo kay, hala, nanay ko, nanay sa Santa Claus na nagpan. Pero iba na gutong mga magpapa, nagbutang. Tungod ba siya sa mga memories na naata? Tungod kay maong every time na makadungog ka og Christmas song kay joy na ihatag ba? Or maybe it's more than that. So kung makita nato atong series karon is more than a holiday. Nganong maingon nato siya more than a holiday kay ang tanan nga holiday nga pwede nato nga di ba sa uban sa malabo na sa mga trabaho, ang holiday kay nindot siya ma-feeling kay walay trabaho. So maka-rest ka, example ay one day na rest, one day na walay trabaho, or for a week sa mga student ay pila, 2 weeks, 3 weeks, or 1 month na walay klase. Nindot siya sa paminaw. Pero may ko na more than a holiday, kaya naman, Christmas is not just about giving you rest for a day, or for a few weeks, or for a month. But Christmas is giving us an eternal rest. Muna maingon natin siya more than a holiday. Ang holiday mong good, maghatag na siya og mga pila ka days na rest or weeks na rest. Pero ang Christmas kay the good news or the message of Christmas is God is offering us eternal rest in Christ Jesus. Has given us eternal life. Dili ni siya for a few days, for a few weeks, but this is eternal. So that's why we say that Christmas is more than a holiday. Amen? So, balik na sa question kanya, anong malipay mo dito nga pag makatungog ka o Christmas song? Remember, if you are familiar with the story of Mary, di ba katong ni-appear siya si Angel Gabriel, ni-appear siya si Gabriel daw sana siya nga, you will bore a son and you shall call his name Jesus, Yeshua, the Lord, meaning the Lord saves. Then, muna to, mag-England siya nga, ang imong cousin na si Elizabeth is also bearing a son. And for 6 months na siya pregnant. So ang gibuhat ni Mary, nibisita siya kay Elizabeth. So pag-abot niya, gigreet niya si Elizabeth. So ang natabo ang baby which is si John. Si John sa tiyan ni Elizabeth kay naglihok-lihok. So nalipay din ang bata, di ba? Katulad ni Elizabeth ang greetings ni Mary. Nalipay din ang bata sa iyang tiyan na si John. So di ba makita nato nga, even ang baby, katulad ng ganun niya ang greetings, di ba katulad ato lang si Mary, ni-visit lang si Mary sa ilang balay, ang baby kay nalipay. Actually, mao po na reason nga every time we remember, every time we hear about Christ coming, about Christmas,
nga grabe atong kalipay because this is what our soul longs for. This is what our soul needs. Diba, kanimaw dyan ang kinahanglan sa atuang kinabuhi. Mo na nga, every time nga makatungkol ka, dili na siya abot kay memory sa pagkabata. Diba, nagayuban nga, pati ang ilang memory sa pagkabata nga dili kumpleto ilang family during Christmas. Pero every time makatungkol ka, makatungkol Christmas, happy ka because this is what our hearts is shouting. Now, every time you hear about God, you cannot deny but praise Him. Kaya naman, He came. Mo yun ang reason. Because the greatest gift, God came on earth, put on flesh, and dwelt among us. And that's the good news. Mo naman, every time makatungkol ka, that even si John, na baby pa sa tiyan nito, di ba, kakuhan mo ito nga, galihok-lihok din siya. Grabe ang kalipay sa bata. Grabe ang kalipay ni Elizabeth. Matong ingon ni Elizabeth nga, blessed are you among women. So, kung tanaw na to, di ba? Si Mary ang isa sa controversial na character sa Bible. Isa din siya sa controversial, kaya naman. Di ba? Sa Roman Catholic ay they overestimate Mary. Kaya naman, ingon si Elizabeth, blessed are you among women. Pero para sa mga Catholic, blessed are you among all men. Para ba? Blessed are you among all men, and they even gave Mary the title the Queen of Heaven. Imagine no, si God is the King of Heaven, tapos si Mary daw is the Queen of Heaven. So putting Mary in the same level with God. So kung makita nato sa Roman Catholic ay na overestimate nila kung kinsa jud si Mary. Murag ni nasubraan nila og kan ba o pasaka ba. Amot na kinsay mga nidako diri nga Catholic, kung makabantay mo kay every time nga makita mo statue ni Mary o ni Jesus, gusto ko din si Mary. Eh syempre siya gud ang mama ni Jesus. Si Jesus gamay siya. Diba? Tug karon gani kay gina-celebrate, gina-worship yan po nila ang gamay nga baby Jesus daw, pero actually dili si baby Jesus. So yun na overestimate nila si Mary. Sa tuwa po ng mga Christian or sa Protestant or sa evangelical Christian, usahay kita, we underestimate Mary. Diba, abot ng kabantay mo ani. Pero every time nga, diba, kung papiliin mo about faith, about courage, about trusting God, murag dili yun ninyo mauna-unaan si Mary. Ang mauna-unaan din niya si Moses, diba, si Joshua, si David. Pero si Mary, usahay ra ninyo mauna-unaan. Mahuna-unaan ra nato si Mary kung Christmas. Diba? Kasi mga panana nga, ay mo din. Mahuna-unaan ra din nato siya kung Christmas. Muna na, wala po ganang, usahay underestimate ko na ito ba ang ihang importance na nianin siya sa igamit siya sa Ginoo para panganak si Jesus diri sa kalibutan. So makita nato diri nga isa sa pinaka mo ginaingon sa theologian or Bible scholars nga the first carol. Di ba mo yung first carol, kay mo yung first yung nga kanta nga na-produce sa about the birth of Jesus Christ. So, di ba makutana po ako kung magkakapunta kong trivia ba para may manch din ang makatubag. Di ba? Ngayon, makutana po ako, kinsay na ingon of, my soul magnifies the Lord and my heart rejoices in God my Savior. Kinsa daw? So, actually, di ka na mismo kay Mary. Mauna, isa na sa part na siya, first part na siya sa song ni Mary. And mauna yung iyahang first yun na part na iyang gikuan. My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Kung mabantayan ninyo, Mary is not a co-redeemer. Dili siya co-redeemer, dili siya co-redemptrix, dili siya co-mediator. Kaya makita nato, even Mary needs the salvation that only God can offer. Mo nag-ingon niya, God is my Savior. If Mary is also a Savior, dili niya ingon nga, God is my Savior. Kaya nga naman, matawag niya nga,
in the same way sa tuwa, we call Jesus our Savior because we acknowledge that we need to be saved. We need to be saved from our sins. Amen? So only God, only Jesus is the perfect one, the sinless one, and the only one who can satisfy the payment for our sin. And mauna yung ato ang topic for this afternoon. So ang title sa atong pan, Mary, a Song of Praise. So, Mary, a Song of Praise. So before tama, mag-proceed, let's all bow down our head and pray. Lord, we thank you, Lord, for your word this afternoon. God, I pray that you will speak, Lord, personally to us, Lord. I pray na, Lord, you would remind us of, Lord, how blessed we are, how amazing it is, Lord. Lord, to be known by you, to be loved by you, God. Lord, I pray that, Lord, indeed, Lord, after this, Lord, message, Lord, our hearts will be filled with gratitude and, Lord, thanksgiving, knowing that, Lord, you came for us. Lord, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, pasahon na to ang song ni Mary, which is, sikat din siya sa tawag ng Magnificat. Magnificat, kay these songs, at the first part of the Song of Mary, magnifies the Lord. Ano gitawag siya na Mary Song of Praise. Una mo yung mga Bible niya, ano yung title, Mary Song of Praise na Magnificat. So, mag-start na sa verse 46 sa Luke chapter 1. So, kana. And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble state of His servant. For behold, from now on, all generations will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. And His mercy is for those who fear Him from generation to generation. He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble state. He has filled the hungry with good things, and the rich has sent away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. So kung makita na to, ang first part dun, sa kanta, sa kanin, sa song ni Mary, the Song of Praise, kay Moni ang gingon, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. So ang goal dun na this afternoon, the goal of this message, is for us to also do the same. Now after this message, we would also say, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Amen? So ang question karon, nganong naingon ni Mary? Nganong Mary magnifies the Lord and grabe ang iyang kalipay sa iyang spirit? Anong grabe ang iyang kalipay? So mali atong points karon na points karon, 3 reasons why Mary magnifies and rejoices in God. So we would learn 3 reasons from Mary that we could also apply to our lives na the reason why we should magnify the Lord in our lives and rejoice in God our Savior. So first reason, because God is mindful. So the first reason na grabe ang kalipay ni Mary, grabe ang pag-magnify niya sa ngalan sa Ginoo, because Mary knows that God is mindful. So siguro sa ito, murag din nato ni makuha yun, makita nga, gano'n mag-celebrate man ko, gano'n malipay man ko, knowing that God is mindful. Kung makita nato diya sa Luke chapter 1, verse 48, Mary said, God has looked on the humble state of His servant. So Mary is, before na ko nikuhan, so mato sa kinsa ba si Mary? So si Mary came from a poor family. Dili niya siya gikan sa wealthy family. So poor family, tapos betrothed with Joseph, who is also poor. So makita na to, si Mary, pinakita ni Mary that time na ni-appear siya si Gabriel. Kasi yes, pinakita ni Mary ani.
para na exercise nila, timing din nila, no? so balik na din ay nalang para na. Nga, ang edad ni Mary that time, nga ni-appear siya si Gabriel, ay 14. 14 years old siya. Di ba, bata kayo, no? 14 years old. Ayun yun, ay kung magka-baby. Mas maguwang pa ni Mary. Ay kung tanaw na to ang Jewish culture, ang kuhan mo sa Jewish culture, na sa 1st century, Jew, kay ang edad nga ma-consider na mga adult, kay di ba sa time na to karon kay 18 years old. Sa time nila sa una, ma-consider na mga adult, kung babae ka kay 12 years old, consider na ka as adult. Pwede na ka i-fix marriage, pwede na ka ipakasal sa laki sa o pamilya. So sa lalaki po, pag 13 years old, kay consider na ka nga adult. So ayaw mo ka-worry nga, wala bata pa ni Mary ko kay child abuse mo din si Joseph. Di ba? Parang ipakasal siya sa 14 years old. Kaya kung tanaw na to sa Jewish culture, muna ang kinahanglan nga, importante din ang context. Sa context nila sa una, consider na din na siya na pwede na siya iminyo. Kay Mary that time, na ni-appear siya si Gabriel is 14 years old. So sa time na to karon murag shocking siya kay, di ba dapat sa tuwa kay 18, murag pwede na kamukuan. Consider na ka as adult, kanang nga anak. Pero sa ila, 12 pa lang ang babae, consider na sa adult, ang lalaki kay 13. So that time, nga ni-appear siya si Gabriel, 14 years old siya. Then si Joseph that time is 18 years old. So makita nato no mga kuan din ang pansin nga bata. Pero imagine, just imagine, 14 years old, tapos kanang wala pa din sila nagkuyog ni Joseph, kay betrothed pa lang. So mo nga imagine appear siya si Angel Gabriel, tapos you will bore a son. Unsa ka ang pwede mo una-unahon nga hala mamapdos ko tapos virgin para mabayaan giingon niya kay Gabriel na kaning how is it possible nga virgin pa ba ako? So ana si Gabriel nga you will conceive the child through the Holy Spirit. So man pa nga makita na to nga di ba kung ikaw babae, mga babae mo din ang makarilit ani no kay i-imagine no nga namapdos ka nga wala kay uyab. Di ba? Pero although si Mary may betrothed siya kay Joseph, pero wala na hinabot nila ni Joseph tapos naburo siya. Imagine na lang, unsay una-una ako ni Joseph, utuo ba kaya si Joseph na mapdos ko? Di ba? Utuo ba kaya si Joseph na wala na hinabot na mo tapos panagot ako, maraming ano ba? So makita na to, di ba makita na to, wala din, daghan kayo pwede i-overtake si Mary. Pero makita na to nga, panindigan ni Joseph, nga naman, i-appear po sa iya si Angel Gabriel. Nag-iingnan siya, do not fear. Na ang bata nga nasa tiyan ni Mary is from God. So mo na nga, usahin na di ba makita din nato nga, dili na din siya gamak-gamak na story. Kaya kung tanaw na to ang ubang group or ubang group of people na kung tanaw na to ang ubang religion, kung tanaw na to ang ubang religion, ang ilang gina-claim na naini-appear sa ilaha nga angel, then naigi-reveal sa ilaha nga mo to ilang gina-claim karon. For example, Mormons, di ba? Ni-appear kay Joseph Smith, ang isa ka angel, ingana ni mo ang truth, ingana. So na sila ay another testament of Jesus Christ. Si Kibuloy, nag-stay siya sa mountain, tapos ni-appear daw siya ang angel, nag-iingon siya nga. Dito niya na-realize nga, sinugo ko sa Ginoo nga, I'm the Son of God. Di ba kaning, if you will not come, if hindi mo pirmahan ang contract, di ka makasunod sa langit. Di ba? Makita na ito nga, isa din sa mga commonality sa mga kulto or sa mga false religion. They claim of something na walay witness. They claim of something na walay affirmation, na walay confirmation, gikan sa lain. Muna, makita din na ito. Nga kaning nahintabo kay Mary, tinuod yun nga, he conceived Jesus Christ na he was conceived by still being a virgin. Kaya naman, si Gabriel ni-appear kay Joseph, ni-appear siya kay Elizabeth. Tapos si Zachariah kabalubod. So makita nato nga, dili ra ni si Mary ang nag-claim na namapdos ko, kung di ka ni sa Ginoo, tuguha ko ninyo, wala, dili nga nato ang nahitabo.
Ingon ana ang di ba makita nato nga mao jud ang kwan ilhanan nga kaligikan jud sa Ginoo. Di ba daghan ko una pero dili na focus na kay Mary. So, mo ni ang giingon diri nga mo ni ang nakuha ni Mary nga the Lord is mindful. Mao grabe ang iyang kalipay kay God is mindful. Mura bag si Mary kung kita mo tungtong to sa sapatos ni Mary, mura bag nakaingon din si Mary, who am I? Sa tanang babae nga pwede nimo gamiton, nganong ako man. Mura na nakita din ni Mary ba nga kinsa lang man siya. Kung maabot ka sa point nung ngayon anak na makaingon kita nga, Lord, kinsa lang man ko nga imo kong hunahunahon. Kinsa lang man ko nga imo kong gamiton. I believe na that's when that time come nga ma-realize nato nga kinsa lang man ta, that's the time that true joy overflows sa atong heart. Kaya kung tanaw na to si Mary, na-realize niya nga kinsa man ko. Di ba, murag pareha siya sa book of Psalm, katong sa Psalm ni David sa Psalm chapter 8 verse 4, ana siya nga, who am I that you who is man that you are mindful of him? Mao ni ang heart ni Mary nga, di ba, the Lord has looked on the humble state of His servant. Ang word diri nga look is to regard with affection or to gaze upon with favor. Mao ni ang word diri nga look na dili ni siya pareha sa kanang na concert tapos mayingon ang example si TJ Monteverde si TJ nga kung nasa concert di ba mayingon siya nga I love you all. Dili ang Ginoo dili siya yunani nga I love you all kanang general ba nga gigugma ta mong tanan pero wala jud ko kailan ninyo. Pero kaning word ni Mary grabe ang iyang kalipay. And the Lord has looked on the humble state of His servant. Dili lang kanang look nga murag general ba nga I love you all, kana I love the world, tapos murag wala di siya kailan mo. Kani specific yun siya nga the Lord look on you. Na the Lord looks at me. The Lord regard me. This mo na ingon nga on the humble state of His servant. For behold, from now on, all generations will call me blessed. Na-realize ni Mary nga sa tanang pwede niya gamiton nganong ako man nga unsa man ako ni kahambog, unsa man ako ni pakita, murag kinsa lang man ko sa tanang family, sa tanang wealthy family diri, sa tanang pobre, isa ko sa mga pobre, nganong ako man. Wala grabe ang iyang kalipay. So unsa nato ni siya makuansa to sa atong kinabuhi. For our soul to magnify the Lord and our spirit to rejoice in God, our Savior, is for us to realize that God is mindful sa tuwa. Na He's not just, di ba kanina, He's not just looking at everyone and saying, I love you, but He's really looking, kanina, tanaw dito sa inyo ba? Eyes to eyes, di ba, eye to eye, that I love you. The Lord regard on the humble state of His servant. Nga the Lord is mindful of us. The Lord is looking at us with great affection. He is gazing upon us with favor. The moment nung ma-realize nato nga kinsa lang man ko, usay man gud mao na ang makapawala og gratitude sa itong mga dughan ba. Pero pag ako na gud ni, syempre, di ba? Laban na sa mga, for example, sa mga husband and wife, di ba kanang naiusahay nga kanang feeling ba nga nag-away mo sa iyong asawa, tapos karon ingnon na to nga kuan. Nag-away mo galing away tapos karon kay ang bana gusto mo bawi. So nagluto ang bana tapos naglimpyo sa balay tapos kuan na gi-serve ng pagkaon. Tapos nag-standby ko, nag-prepare ko si mga food. Tapos ang response sa asawa na dapat lang. Di ba? Marabag ganda mo na yung pagkaon tapos ang response ay syempre dapat lang. Paano ba yung kunin mo? Asawa ba yung kunin mo? Yun na, di ba? Marag na ay entitlement ba? Usay kayo na ba yata sa Ginoo? Marag feeling na to kay nga we deserve the attention of God kay wala na nga, ako na gud ni. Marag daghan may gibuhat sa kuan, sa simbahan, daghan may gibuhat nga maayo. Daghan may gibuhat nga kuan. Actually,
the moment nga feeling nato nga deserve nato ang attention sa Ginoo, mawala din ang tinud nga kalipay. But every time nga makita nato nga kinsa raman ta, yes, we are created in the image of God, but remember, we have sinned against God. You know, we disobeyed Him. We rebelled against Him multiple times. We were created through the dust, di ba? And once we end this life, we will go back being a dust. Makita na ito nga, abog rin dito, kung tanawin na ito, abog rin dito. Kung ma-realize na ito, kung unsa ta ka ubos, kung unsa ta ka sinful, kung unsa ta ka kahugaw, then gihatagan ta attention sa Ginoo. Wala di kayo lang yung respond, kundi malipay. Kay kinsa lang man ko, who am I, Lord, that you are mindful of me? Ug mao ni ang heart ni Mary. For God has looked on me. And behold, from now on, di ba, nakita sa niya nga, I came from a poor family nga, wala dyan ko ikabuga, but the Lord used me. And by using me, all generation will call me blessed. Di ba, just imagine nga, kinsa raman ko para gamiton sa Ginoo, and tungod sa Ginoo, ang tanang tao, ang tanang nation, kay makailan na ako, they will call me blessed. Grabe ang kalipay. May also sa tuwa po nung as we celebrate Christmas, ma-realize na to nga kinsa raman ta para makagan og affection sa Ginoo, kinsa raman ta para pakitaan og kamaayo sa Ginoo. The Lord is mindful for every one of us. Nga no matter asa ka karon sa imong status o sin unsa pa imong status, the Lord is mindful. Amen. We need to realize this for us to be able to magnify the Lord and rejoice in God our Savior. Then ay kadua, next slide. Ingon pa ni Timothy Keller, to be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is a lot like being loved by God. So for our second point, na nung grabe ang kalipay ni Mary, because Mary knows that God is mighty. So makita natin yan sa verse 49, for He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. So mao niya na-realize ni Mary, my Lord, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. Na-realize ni Mary nga, grabe ang gibuhat sa Ginoo. Diba? Sa tanang babae nga pwede niya gamiton, ako yung gigamit. So na-realize ni Mary, and makita na to, Mary has the idea, Mary knows that the child na ang bata nga iyang nga nasa iyang tiyan will be the savior of the world. Naano siya idea. So, grabe ang iyang realization nga ang baby nga nasa iyang tiyan, moto ang tao nga moto ang muluwas sa tanan gikan sila mga sala. Ang bata nga naakaron sa iyang tiyan, mao na ang promise sa Ginoo sa ilaha that the Lord will help them, the Israelites. So makita nato nga grabe ang iyang kalipay, kina-realize niya nga grabe ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Diba kinsa lang man siya, diba na-realize niya nga God is mindful, kinsa man ko, then ang kadua, na-realize niya God is mighty, na God is mighty, then He's using someone who is like me. Na marag wala dili mighty, weak, poor girl, poor young girl. Mo na yung na-realize. Mong grabe ang iyang kalipay. And may it be put sa tuwa, may we realize no, that God is mighty and has done great things for us. Siguro kung ikaw tong tao nga lisod mo kayo i-celebrate ang Christmas karon kita kinahitabo. May we remember that the Lord has done great things for us. Siguro ang mga butang nga gusto na ito mahitabo this year, no, wala di siya nahitabo. But the Lord has done the greatest thing for us. Na-realize ba na nato? Nga kanaan imong ginapangandoy karon,
compared sa gibuhat sa Ginoo more than 2,000 years ago, 2,025 years ago, di ba, for to be exact, ang gibuhat sa Ginoo sa tuwa more than 2,000 years ago on the cross is the greatest thing that He have done for us. Muna nga, even though nga wala pa nato na-receive ang atong mga ginapangandoy or ginapag-pray, maka-celebrate yung gihapon ta. Kaya naman, ang greatest pa no? Ang greatest thing that the Lord, ang pwede mabuhat sa Ginoo nga wala dyan makumpara gibuhat na niya more than 2,000 years ago. Kaya naman, kung makita na to, when Jesus came on earth, wala siya ni Anhi para punindot imuhang kinabuhi. Wala ni Anhi si Jesus sa kalibutan para mag-overflow ang imong bank account. Kaya naman, dili jud mao ato kinahanglan. Although ganahan ta nga daghang kwarta, ganahan ta nga natay balay og yuta, ganahan ta nga lami atong pagkaon, di ba? Every meal. Pero dili na mao ang rason why Jesus came on earth. Kaya naman, dili na mao atong kinahanglan. Ang kinahanglan jud nato is maluwas atong sala. Mao nang when Jesus came on earth, that's the reason that He died on the cross for us. Kaya naman, this is what we need, di ba? Ingon sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. For God did not send His Son for us to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Jesus came here on earth, di ba? Jesus, the meaning Yeshua means the Lord saves. Saved from what? Saved from sins. Kaya naman, mao jud ang pinakakinahanglan sa tao nga maluwas tagikan sa itong mga sala. Kay once mamatay ta ani kalibutana, dili nimo mahinambog sa Ginoo nga, Lord, pasugda ko sa langit kay daghan ko kuan na buhat nga maayo, na daghan kay ko kuan na build sa kalibutan. Di ba? Ang pautan sa Ginoo nga pasugdon mo ta diri. Ang pinakakinahanglan jud nato is to be saved from our sins. Mao jud ang tinuod. And Mary knows that. Every time, the moment ma-realize nato that the Lord has already done the mightiest thing that we could ever experience, then our soul, our spirit will rejoice for that. If we realize that. Amen? Pwede naman yung dapat rejoice. Rejoice. Ingon pa galing ni Jonathan Edwards, the way of salvation by Jesus Christ is the most glorious of all God's works. The way of salvation by Jesus Christ is the most glorious of all God's works. The Lord has already done the greatest thing that you and I could ever imagine. This is the greatest thing. This is the greatest thing that we need to be saved from our sins. Amen. And the moment ma-realize natin, no? We may not have everything in the world, but once you realize that you have been saved from your sin, pareha sabi ingon sa psalmist, na blessed are those whose sins are forgiven. Kaya naman, this is truly the blessed life, to be forgiven from our sins. Kaya naman, mao niya ang sa kabutang na dili nato kaya ma-achieve to be forgiven. Kasi kung sa pagkakamayo ng tao, dili ka ma-forgive, pinaagi sa imong good works. We need Jesus, the only one who can save us from our sins. Amen? Amen. So once we realize that, that we have already received the greatest gift, who is the Lord Jesus Christ, that He saved us from our sins, then our soul will rejoice and magnify the Lord. Amen. So the third point, Mary magnifies the Lord and her spirit rejoices in God, her Savior, because he knows that God is merciful. So verse 50, and His mercy is for those who fear Him from generation to generation. So makita nato nga, the Lord's mercy is for all generation. Dili lang sa generation nila, but also for our time today. The Lord is merciful for those who fear Him.
So kung tanaw na ito, murag tricky siya kay the Lord will only show mercy. Kaya permi na ito na makita nyo consistent sa scripture na the Lord opposes the proud and gives grace to the humble. That those who exalt themselves will be humbled and those who humble themselves will be exalted. That those people who acknowledge their need of a Savior will be forgiven. So makita nyo na ito nga, we need to come before God with humility so that we could receive His mercy and grace. Kinahanglan yun. And usahay, if we are not careful, naiuban na murag ang naitabo kay ang glory murag naabot sa ilahang own belief o own faith. Nga murag ang ikailoy ko sa Ginoo kay grabe mo gud ang pagsalig niya. Nga murag ang usahay kay ang emphasize kay ang atong pagsalig sa Ginoo. Kundi actually nga murag wala man jud ginahon sa uban no. Pero usahay unknowingly natay ginani nga mindset ba na I deserve God's mercy because I deserved it. Diba? Marang na-fail na wrong na dahil ang definition sa mercy. Diba? Mercy is not getting what we deserve. Kung tanaw na ito dito sa verse 54, He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy. So kung makita nato, the Lord helped His servant Israel in remembrance of His mercy. So kung makita nato na the Lord showed mercy, He has given us the opportunity to receive His mercy by coming to Him in humility. Pero it's not really about our humility. It's still about His mercy. Amen. Kaya nga naman, mas ni-acknowledge mo, mura lang nagdaka sa, just imagine nung naka sa court ba? Naka sa korte, then nakabuhat kag sala. Hiyatan, ikuan yun, nakabuhat yung kag sala na kuan yun siya, ang punishment is death penalty. Karon, grabe ang imong humility nga, kaning nakasala jud ko. So karon na ngayon mag-sorry sa judge. Nakasala jud ko, pwede pa sa ilo na lang ko nimo nga grabe ba kay respeto sa imo kay you are judge, kabalo ko nga ang tanang decision nimo is kuan kanang just and holy. Ina na. Pero by acknowledging na the judge is holy and kuan kanang just, papasaylo ba kasi mo sala? Di ba dili gapon if the judge will not show mercy to you. So katanaw na to, mauso na sa tuwa. The Lord shows mercy for those who come to Him with humility. But the Lord showed mercy not because of you deserve it. Bukan ako diyan po. God will show us mercy not because we deserve it, but because He is merciful. And that's nothing about us. And mauni ang nakita ni Mary, and His mercy is for those who fear Him from generation to generation. Kung ma-realize rin nato no, na everything, maski ang kanang yung ginhawa karon is because of God's mercy. Kaya kung tanawon din nato, usay no kanang murag ungrateful na ka sa kong kinabuhi ba? Kaya murag Lord, di man ako ni-deserve akong kinabuhi karon. Grabe ba yung mag-serve sa simbahan? Wala ba yung may absent sa Sunday service? Di ba na may trabaho pero maka-attend pa ba yung prayer meeting? Dahil kita pwede magamit mga I don't deserve this. Kani mga pakita po sa kong kinabuhi karon, I don't deserve this. Pero kung tanaw na ito, no? Even the air that we breathe, we don't deserve this. Usay makaingon ta na I deserve something more. Lord, unfair naman kayo. Pero kung tanaw, if we realize no, na everything that we have, the food that we eat, the air that we breathe, kanang ginapuyan nato karon ginaabangan. Yes, gaabang ka no, pero dili ba tanan maka-afford nga gaabang ko balay. Usay mo kayo nga, gaabang magyapon ko sila na sa balay. Murag nawala na ang gratefulness. Pero if we realize no nga, everything that we have, tanan nga naata karon is because of God's mercy. Mas mahimo jud kag thankful. Labaw na ma-realize nato na we don't deserve nga di ba kanin ang deserve jud nato is for us to pay the price for our sin. Eternal separation from God. What we deserve is hell. What we deserve is eternal torment.
But God, in His mercy, He came on earth. The Word became flesh and dwelt among us. And He saved us. Not because we deserve it, but because He is merciful. And once we realize no nga, we don't have, wala dito tayo mahinambog sa Ginoo nga, kinsa raman ko, nga abog raman ko nga, I'm sinful, I've sinned against God, nga, what I deserve is eternal punishment. What I really deserve is to be conjured, to be separated from God. But because God is full of grace and mercy, He took the price for my sin and gave His life for me. Once we realize that the Lord is so merciful, na grabe siya ka-merciful, then we cannot help but be grateful kung asa ta karon. Mas nasa ta karon, mas tingnan mo nga, mas tingnan na to nga, murag wala pa man siya naabot sa inana na, mas ikaw ang pinakadato na tao. But once you realize that the Lord is merciful, nga He died for you, nga He came for you, nga di man niya kinahanglan nga muanhi. Di man niya kinahanglan nga bayran, pwede man niya pasagdan. But He came. Maski na sa imo ang kwarta, na sa imo ang fame, na sa imo ang popularity. Malipay ka dili tungod anang butanga. Malipay ka tungod kay kabalo ka na ang Ginoo, the Holy One, the King of Kings, the Lord of Lords, came here on earth, took the form of a servant. And I believe that once we realize that God is mindful, that God is mighty, that God is merciful, I believe that we could also say what Mary said in verse 46 and 47, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Amen? And I request everyone to stand. No way we take this time to really be grateful. Na the greatest gift, diba the greatest gift or ang kinahanglan din nato is nianhin na sa kalibutan more than 2,000 years ago. And He revealed Himself by taking the form of a man. And His name is Jesus, the Savior of the world, the King of Kings and the Lord of Lords. Dili na ni siya pareha sa kailan mo nga nag-i-accept ka or close mo tungod kay wala din siya kabalo sa tanang hugaw na yung nasa mong kinabuhi. But God knows everything, every detail. Even the worst, the darkest place in your life, He knows it. Yet, He came on earth. Daghan kayo grason. Daghan di kayo grason ang Ginoo na dili na niya iluwas. But because God is also merciful and loving, He came, born of a virgin, lived perfectly, lived a holy life, then was hung on the cross for the sins that He has not committed. Buried, and on the third day He rose again to declare that indeed everything that He said, everything that He taught His disciples, every words that came from His mouth is true. That you can really rely on Him. That once you put your trust in Jesus and receive Him as your Lord and Savior, then you will have eternal life. Lord, no matter the situation, no matter, Lord, the season that we are in right now, Lord, our hearts are grateful. Our hearts are thankful, God, knowing that, Lord, we have received the greatest gift, God, of all,
when you came on earth more than 2,000 years ago, Lord, not just to show miracles, not just to heal the sick, to heal the blind, Lord, not just to make, Lord, water into wine, but Lord, you came here on earth to save us from our sins. For what we truly need, God, is to be saved from our sins. And that's why you came. And with that, Lord, with that knowledge, Lord, we are just thankful that, Lord, that who we are, Lord, who we are, that you are mindful of us. The mighty God, the mighty God who can just, Lord, can just leave us and, Lord, allow us, Lord, to pay the price for our sins. But Lord, you have done great things for us by taking the cross and died for us. And Lord, we thank you, God, for your mercy, God, we don't deserve. And Lord, just like what Mary said, God, in the first part of her song, Lord, our soul, our spirit, God, today will also say, magnify the Lord and rejoice in God, my Savior. Let our soul magnify the Lord, our God, our Savior. Lift up our voices in rejoicing, because He has come to save the lost.
Whoa.